तयम्मुम करने का क्या तरीका है, कब तयम्मुम करना जायज़ होता है और किन चीज़ों से तयम्मुम किया जा सकता है। क्या दीवार से भी तयम्मुम कर सकते हैं, किन चीज़ों से तयम्मुम नहीं कर सकते, तयम्मुम की नीयत क्या करनी होगी और किन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है। तयम्मुम करने का सही तरीका और चंद ज़रूरी मसाइल लिए बंदा नाचीज़ काशिफ मदनी हाजिर है। पहला सवाल ये है कि तयम्मुम कब किया जाएगा। देखें, जब वज़ू या गुस्ल की हाजत हो और पानी पर कुदरत ना हो तो उस वक्त तयम्मुम किया जा सकता है। इसी तरह कोई ऐसी बीमारी लगी कि जिस बीमारी में वज़ू या गुस्ल करने की सूरत में वो बीमारी बढ़ जाती हो, यानी उस बीमारी के बढ़ जाने का सही अंदेशा हो या उसके देर से अच्छा होने का सही अंदेशा हो, तो ऐसी हालत में भी तयम्मुम कर सकते हैं। यानी ये जो बात है बीमारी बढ़ जाने वाली या देर से अच्छा होने वाली, ये या तो ख़ुद इसके तजर्बे से साबित हो या फिर किसी माहिर डॉक्टर ने, किसी अच्छे डॉक्टर ने इसे कहा हो कि पानी नुकसान करेगा, तो उस सूरत में भी तयम्मुम कर सकते हैं। पहले के फ़ुक़हा ने तबीब हाज़िक़ गैर फ़ासिक़ की क़ैद लगाई थी, यानी तजर्बेकार डॉक्टर और गैर फ़ासिक़ होना उसका ज़रूरी था, लेकिन अब के उलमा ने इसकी भी रुख़्सत दे दी, क्योंकि गैर फ़ासिक़ डॉक्टर आजकल मिलते नहीं हैं। तजर्बाकार तो होते हैं लेकिन फ़ासिक़ भी होते हैं, फ़ासिक़ मौलिन भी होते हैं। तो लिहाजा ऐसे डॉक्टर की भी जो है हमें इजाज़त मिल गई है कि जो भले फ़ासिक़ हो लेकिन तजर्बाकार हो तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। अगला सवाल ये है कि किन चीज़ों से तयम्मुम किया जा सकता है। तो देखें, जो चीज़ें ज़मीन की जिन्स से होती हैं उनसे तयम्मुम किया जा सकता है। ज़मीन की जिन्स से कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी है, चूना है, सुरमा है, गंधक है, रेत है, पत्थर है। इसी तरह जो जवाहिरात होते हैं जैसे फ़िरोज़ा, अक़ीक़ वग़ैरह, तो इनसे तयम्मुम किया जा सकता है। ये ज़मीन की जिन्स होती हैं, इनके अंदर ये ख़ुसूसियत होती है कि इनको अगर जलाया भी जाए तो ये चीज़ें जलती नहीं हैं, पिघलाया जाए तो ये चीज़ें पिघलती नहीं हैं और नरम भी नहीं होती। लिहाजा इन चीज़ों से तयम्मुम किया जा सकता है। अब आ जाते हैं उन चीज़ों की तरफ कि जिनसे तयम्मुम नहीं किया जा सकता। देखें, उसूल ये है कि जो चीज़ें ज़मीन की जिन्स से हों और जलाने से ना जलें, पिघलाने से ना पिघलें, ना नरम हो, तो उनसे तयम्मुम किया जा सकता है। अब इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनसे तयम्मुम नहीं किया जा सकता। जैसे लकड़ी है, जलने से जल जाती है। इसी तरह लोहा है या सोना है या चांदी है या पीतल है कि इनको अगर पिघलाया जाए तो ये पिघल जाते हैं, तो इनसे तयम्मुम नहीं किया जा सकता। इसी तरह प्लास्टिक से भी तयम्मुम नहीं किया जा सकता। अगला सवाल ये है कि क्या दीवार से तयम्मुम कर सकते हैं। तो देखें, दीवार पर अगर चूना वगैरह है तो फिर तयम्मुम हो सकता है। अगर ऑयल पेंट अगर हो गया दीवार पर तो फिर अब तयम्मुम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इतनी गर्द उड़ी कि दीवार पर गर्द ही गर्द है और अगर हाथ लगाएं तो उंगलियों के निशान बन जाएं, तो फिर तयम्मुम किया जा सकता है ऑयल पेंट वाली दीवार से। बसूरत दीगर ऑयल पेंट वाली दीवार से तयम्मुम नहीं किया जा सकता। अगला सवाल ये है कि किन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है। तो देखें, जिन चीज़ों से वज़ू या गुस्ल टूट जाते हैं उन चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है, और उसके साथ पानी पर कुदरत होने से भी तयम्मुम टूट जाता है कि किसी शख्स को पानी पर कुदरत नहीं थी जिसकी वजह से उसने तयम्मुम किया था, अब पानी पर कुदरत हो गई उसे, तो इससे भी उसका तयम्मुम टूट जाएगा। अब आइए तयम्मुम का सही तरीका भी जान लेते हैं। देखें, सबसे पहले आपने ये नियत करना होगी कि मैं बेवुज़ूई या बेगुस्ली या दोनों से पाकी हासिल करने और नमाज जायज़ होने के लिए तयम्मुम करता हूँ। अगर आपका वज़ू नहीं है और वज़ू करने की सूरत भी नहीं बन रही, आप तयम्मुम कर रहे हैं, तो फिर आपने बेवुज़ूई के अल्फाज बोलने हैं। अगर गुस्ल नहीं है और उसकी जो है वो पानी पर कुदरत नहीं हो पा रही और तयम्मुम की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर आपने बेगुस्ली की नीयत करने के, बेगुस्ली से पाकी हासिल करने के लिए। तो इस तरह आप नीयत कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों की जो उंगलियां इन्हें कुशादा कर लेना है और मिट्टी पर या वो चीज़ जो ज़मीन की जिन्स से हो, कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मिट्टी हो गई, पत्थर हो गया, इसी तरह गंधक है, सुरमा है, चूना है और ज़बरजद, अक़ीक़ वग़ैरह, जो ज़मीन की जिन्स से चीज़ें हैं, यानी जो जलाने से जलती ना हो, पिघलाने से पिघलती ना हो, नरम ना होती हों, तो उन चीज़ों से आपने तयम्मुम करना है। तरीक़ा क्या होगा, मिसाल के तौर पे आप मिट्टी से तयम्मुम कर रहे हैं तो आपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोल देना है और ज़मीन पर या मिट्टी जहाँ है वहाँ पर आपने हाथों को रख देना है सीधा करके। उसके बाद लोट करना है। लोट करने का मतलब क्या होता है
کہ دونوں ہاتھوں کو پہلے آگے کی طرف لے جانا ہے اسی چیز پر رکھتے ہوئے، پھر پیچھے کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس طرح کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ہاتھوں پر گرد وغیرہ دیکھیں کہ اگر زیادہ لگ گئی ہے تو انگوٹھوں کی جو جڑیں ہیں ان سے آپ ان کو جھاڑ بھی سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے آپ ان کو جھاڑ سکتے ہیں تاکہ مٹی وغیرہ جھڑ جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے چہرے کا مسح کرنا ہے۔ پورا چہرے کا جو دائرہ ہے جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس پورے دائرے کا اچھے سے مسح کرنا ہے، کوئی بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہ جائے ورنہ تیمم آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ اب آپ اس طرح مسح کریں گے، اوپر سے مسح کرنا شروع کریں گے اور ایک ایک چیز کو صحیح طریقے سے مسح کرتے چلے آئیں گے، آنکھوں کا اور یہ ناک کا، ناک کی بیرونی سطح کا، ہونٹوں کا، یہ اچھے طریقے سے بالکل، اور یہ جو کن پٹی کے ساتھ جلد ہوتی ہے اس کو بھی خصوصی خیال رکھنا ہے، ان جگہوں کا بھی آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے اور اس طرح آپ نے پورا مسح کر لینا ہے۔ یہ آپ کا چہرے کا مسح ہو گیا۔ اب آپ نے دوبارہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر لینا ہے اور جس چیز سے مسح کر رہے ہیں اس سے ٹچ کر لینا ہے۔ اگر زمین سے کر رہے ہیں تو ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر لوٹ بھی کر لینا ہے، یعنی تھوڑا سا آگے لے جائیں اور پھر پیچھے لے آئیں۔ گرد زیادہ لگی ہو تو ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں ان کی جڑوں سے جھاڑ بھی لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کرنا ہے اور پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ الٹے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس سے آپ اس طرح مسح کرنا شروع کریں گے۔ سیدھے ہاتھ کی پشت کا مسح آپ انگلیوں سے یوں شروع کریں گے اور یوں کرتے چلے آئیں گے۔ جب آپ کونی تک پہنچیں گے تو اس طرح پھر یہ آپ جو ہے وہ ہتھیلی اوپر کر لیں گے اور یوں ہتھیلی سے باقی جو حصہ رہ گیا اس کا مسح آپ کر لیں گے۔ اب یہ ہمارا ہاتھ کا مسح ہو گیا، لیکن انگوٹھے کی پشت یہ ہماری باقی رہ گئی، تو اس سے یہ جو انگوٹھا ہے اس سے انگوٹھے کی پشت کا بھی آپ نے مسح کر لینا ہے۔ تو یہ سیدھا ہاتھ ہمارا اس کا مکمل مسح ہو چکا۔ اب آپ نے اسی طرح الٹے ہاتھ کا بھی مسح کرنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی پشت کی جو انگلیاں ہیں تو یہاں سے آپ نے مسح کرنا شروع کرنا ہے، یوں کرتے چلے آنا ہے اور پھر اسی طرح آپ نے اس طرح اس کو لے آنا ہے آگے کی طرف اور پھر انگوٹھے سے اس انگوٹھے کا بھی مسح کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کر لینا ہے اور پھر الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا اس طرح خلال کر لینا ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، مگر اس وقت کہ جب غبار انگلیوں کے ان گیپوں میں پہنچ گیا ہو۔ اگر غبار نہ پہنچا ہو تو پھر انگلیوں کا خلال کرنا فرض ہے۔ اسی طرح کسی نے اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کو اتار کر اس کا جو مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنیں چوڑیاں پہنتی ہیں تو چوڑیاں اتار کر یہ مسح کرنا یہ فرض ہے۔ تو یہ آپ کا مسح مکمل ہو جائے گا، تیمم آپ کا مکمل ادا ہو گیا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا سر کا مسح بھی کیا جائے گا اور کیا پاؤں پر بھی تیمم میں مسح کیا جائے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تیمم کے صرف 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا، دوسرا فرض چہرے کا مسح کرنا اور تیسرا فرض دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا مسح کرنا یہ تیمم میں نہیں ہے، یہ وضو کے اندر ہوتا ہے کہ سر کا مسح کیا جاتا ہے اور دونوں پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ تیمم کے اندر سر کا مسح بھی نہیں ہے اور پاؤں کا مسح بھی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو تیمم کا مکمل طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور وہ بھی شرعی مسائل سیکھنے سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اسلامی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔